সম্প্রচারিত হল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০৭তম পর্ব। সংবিধান দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে রবিবার শুভেচ্ছা জানান তিনি। এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ২৬/১১ মুম্বাই হামলার শহীদদের। তাদের স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২৬শে নভেম্বর আমরা কখনো ভুলতে পারব না। এই দিনই দেশের সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলাটি হয়েছিল। মুম্বাই সহ সমগ্র দেশকে আতঙ্কিত করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। তবে সেই হামলার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ সাহসের সাথে সন্ত্রাসবাদকে দমন করেছে ভারতবর্ষ। দেশবাসীকে সাহস যোগানোর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফের একবার ভোকাল ফর লোকালের ডাক দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে ভোকাল ফর লোকালের এই প্রচার সারা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলছে বলে মনে করেন তিনি। গত কয়েকদিনে দীপাবলি, ভাইফোঁটা এবং ছট পুজোয় ৪ লাখ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছে ভারতে। স্থানীয় পণ্য কেনার জন্য দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা গেছে। এখন বাড়ির বাচ্চারাও দোকানে কোনো কিছু কেনার সময় তার পেছনে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে কিনা তা একবার দেখে নেয়। এর পাশাপাশি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নগদ অর্থ দিয়ে পণ্য কেনার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমছে ভারতবর্ষে। মানুষ এখন আরও বেশি করে ডিজিটাল পেমেন্ট করছে। প্রযুক্তির সংমিশ্রণে দেশের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। সংবিধান দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী রবিবার বলেন, নাগরিকদের কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণ করবেন তিনি। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। मेरे परिवारजनों, 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है, जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत में भी स्पष्ट दिख रहा है कि कई परिवर्तनों का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता ही कर रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠান থেকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কথা উল্লেখ করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে দেশ জুড়ে মানুষের চিন্তাভাবনা বদলে দিয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই উদ্যোগ জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা কোটি কোটি দেশবাসীর জীবনকে উন্নত করেছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিশেষ করে যুবকদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অনুপ্রাণিত করেছে প্রধানমন্ত্রীকে। ব্যুরো রিপোর্ট, RE নিউজ।